सुमार 1.5 करोडच्या क्रिप्टोकरन्सी स्कॅमातले गुजरातच्या मुखेल आरोपींक केली गोंयांत अटक। नवसारी कॉल सेंटरच्या माध्यमांतल्यान आरोपी रुद्र दत्ता तसेच ताचो भाव गज्जू हे दोगूय क्रिप्टोकरन्सी स्कॅम करून गुजरातच्यान फरार आशिल्ले। पोलीस तांचो सोद घेत आशिल्ले आनी शेवटाक ते दोगूय कलंगूट आशिल्ल्याची माहिती गुजरात पोलिसांक मेळ्ळी। उपरांत तांणी कलंगूट पोलिसांच्या मदतीन ह्या दोगांकूय ताब्यात घेतले। सद्याक नवसारी गुजरातची एक पोलीस टीम तांकां ताब्यात घेवपाक गोंयांत येवपाक रवाना जाल्या।